Rajana Amalochin Tiprasa Kunudina Son Rajana Amalochin Tiprasa Kunudina Son Rajana Amalochin Tiprasa Kunudina Sonman Koina Kangi Kajagu Tangai Nogodoka Zurdulum Kai Coal Part Shipping is Ratundu Abum Pore Johnny Rajarokni Kai Donno Clay Bataru Abokabang my testum O Amalin Hoitena Borom or Tiprasa Rajarok Abano one Dinikabang Poe Seton Tiprasa Saida Sarita Daktan Seton Abono sing osier khaimia abo rasmala botong sinti prasani odikar already sing approve second class nagorik rajana amalo sinti prasara kono dina sanman mangya koina khangi kaijagu thangai nogodoka jurjulum khai khol pat shipping jora thumribu abum pore jondri Rajarokni kai donno khlayu butharu abo kabang mai ityas tung o amali hoitena borok o Tiprasa Rajarok abono one Dinikabang Poe Seton Tiprasa Saida Sarita Daktan Seton Abono sing osier khaimia abo rasmala botong hingka aboni bagang taksane makai kabangma tabuk to chini o Jorao je product ji royal sian bo tabuk bo Tiprasa ni angbuba gra nai phajaka kok boro ba buba gra thapa boi ege gণতন্ত্র to buba gra ni rajani kunu tayabo affiliated ya ba recognize buya abo kuno entitle khaimia that is tini bo jokhon Tiprasa na problem phaimani asole bo from the beginning tini first Tripura phaimani bo o Tiprasa na muthangnani bo phaiya bo Tripura political kaman tam kai phai bongni sira sorita bumofa congress khayo congress khaisi bo Tripura phayo tini anmo kogno jodin kebo kubuya firotun bo Tripura Congress Pradesh Congress ni thangai Rajiv Gandhi sangbai Sonia Gandhi sangbai thangai Tripura Congress ni hal hoki ko tribal ang bisi hamya nei approve product jino tabuk kaisa royal sian ini damruboi borno bono kaisa all India general secretary hani rohoroi approve Sikkim bai te kaisa Guadabo duitani ekta in charge ka bang toru hengke boto political gণতন্ত্র por khaimia angso bo jisiba sa chin borok sa tonga salai khaimia bini je rajnaitik o je 2.5 bosor koidin or Tripura tongkha koidin tongkha bo dairi khulogoi te haitandi bodino phai kya taise bodin kifir kar kaise khoroksa se khainela sob সময় no 12 masok borok Tripura hardly tongkha kai 3 hoite 4 mase অর্থাৎ 2/3 1/3 borok sobsoni absent 3 bage 1 bag bo present tonai tei 2 bag nukre অর্থাৎ 12 maso 8 mas no baire tonai kentoro 4 mas Tripura ni bage hoyto phai thangpaine abono bongni buma bo hasang baptino angka buma bo sawo je 75 bosoro Tiprasa ni kono leader bo kore kustam kore disahin henene bo sapakya Tiprasa no abo Tiprasa je asuk thika asukai soba khlaibo thika bibino soba khlaibo sileni soba khlaibo khlaika senkraknagi soba khlaika aborno bo ইতিহাস kichu siyabo bo Tripura ইতিহাস kichu siya akok tingko bo sakal taulo ko sabani west Tripura ni MP तथा central ni state minister protima bungui saka Tripura बारे में कुछ नहीं जानता है product जी नहीं sakabo abo bo khanajak bo sijak even bono sobol bumik to batpar engko onsau engka abo sini Tiprasa abo nunuk saimia a sobol bumik no thangai bin nok to ko no wan famous omni kana no engka bono ke bo thase bo kun sasai ke raka saimia gaching ko tabu saka kai to kobino saka ka tangsanai sungbai se bono malaysia hinsau ইতিহাস sidi tini 80 soni dangawo tini angsungo borom ganai bijay rangkhol tabu Tripura mothani chairman soritung bobo kaisa tawang wana kha butini soitini bin kai sosingna sang nukha boje working committee khaman signature bongni register sabbum tawani engka bongna abote je annual conference khaye bijay rangkhol rika ni kor borok resolution na khlaka bobo tawu illegal si tongtong larwo aini mogla kachine bijay rangkhol sab bharat president hi bosfairi meya bongni register to runel deborma si president ble kama haina chintani chara ko sadron siaro no সংসদন কানামাসি খেলাও খাইমাং সেলারিকা তিনি সবচেয়ে আংওয়ানো যে প্রদুত কিশোর ব ফাই সাবাই গাতা Tiprasa को লিডার করি
তিনি 86 सान जे बुयासो थिलेफेका बस 1967 आंगो आसे एको बासे एको बो बाइका साका तिप्रासे हने তিনি বরং গনাং समाजचरण तिप्रा তিনি हरिनाथ देवनो ताबु थिया तंखो তিনি नगेन्द्र जमातिया थैथाना का बरं गनांसो ताचिनि द्राव कुमार जमातिया थैका अमहायताय তিনি रति मोहन जमातिया बरं गनां बक ततंग थैखां सैमिया केन्तु ताबन परेसं सैमनो सरल पद जमातिया संरक so many name एबन बिसिंगो स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जों सैमनो सुकुमय देव बर्मा आसि सन्दाङा कक्जाफोर सिलायनो गुलि आवाजों खोनायतो खुनन बायथं बिकम पास लायजाक তিনি प्रदुजी साका ओ तिरप्रा स्टेट प्लेन पातिर न मुर सुकिते बोरै अमकनि साका सैमिया बबसु डिग्री नाजाक हेंका आं सैमिया हेंका सुकुमय आसमुसे बिकम पास आसमय टीएसएमनि फाउंडर प्रेसिडेंट सुकुमय देव बर्मा बिनिपारा गीता उत्तर गिलाटरि हेका तिनि अमा हेके जे गोबां मा बुमां सानाया अमहाय ए जे सिनि थैलांखा अंक देवब्रत कलय सिनि ताखो अक्रा देवब्रत कलय संरक तिनि विश्व देवबर्मा संरक कायजाक लांलिया कायसा कायसा सेक्रिफाइस खालायै अ दफानि बगै कक साइथामानि आबखाय के सरिखापुन बस मिसि लिडारनि ता हतात करिया ओ नखा साकानि बेलुन क्लाइम हाय क्लाइ और फेका रॉकेट क्लाइ फायमायकाय अंका बस मिसि तिब्रासान लिडारन थाका आं सुंग ब जकक समानति बिनि बुमाय बुफाम द फमानि खायका बाप्रो बिन बुफा बुफ्रुबो एमपि इंगा खनायनाथ चिन बरक ब खुद लोकसभा 1967 जखन लोकसभा पश्चिम त्रिपुरा का जयंत कुमार चौधरी कांग्रेस एंगु बखा आप्रो पूर्व त्रिपुरा बब कांग्रेस नि न बबापर किरीट विक्रम देवबर्मा आप्रो ब 71 अर्थात बिन टेन्यूर 67 68 69 71 5 इयर्स ब एमपि साखा आप्रो ब तिप्रासा ने बागै नॉट ए सिंगल बांग्लादेश फाइखाने आप्रो पूर्णांग राज्य रिजेखो असमय ब पार्लियामेंट बसाय जदिनो अ दफानि बागै जति वानसुमा काहामका बसाय मांकमु जे आनि त्रिपुरा आनि आमा एग्रीमेंट खेमा परे अमाके बांग्ला रिपुच पैकाबाचिनि पॉलिटिकल राइट्स न अमाहायकाय जे 1941 नि अथा लास्ट बिमार सेटलर राजानि समय जाना हाव तनाय अबरने जे साजातिनि पांतो बनो पॉलिटिकल राइट अमाके एसुनि सिदि जातनि बसा सावै पुनांग राज्यना बैबो दाबि खायमा करै आमफोर 6 ताइसा बोजागा 77 ताइसा ब एमपि जका आसिसन दांगाव हंकाय बनी परियड पाइले द्रपसी बा समय जेकोनो कारणे को बायथांका आफ्रु बोदुंगो 6 तारिख मार्च 20 तारिख मार्च 1977 बाफ्रु एमपि इंखा कांग्रेस एंगै हेंका पश्चिम त्रिपुरा का सापाइखा हेंका आफ्रका बीरेन दत्त पूर्व त्रिपुरा बबाइका पाइखा माला तिप्रासा रक हामजागो बनो बोदिखा बपा संखा आसिसन दांगाव एकता सिंगल कक्साया इवेन ताबुक पवित्र भक्ति जमातिया बरम गनां जुग सिनि बरम गना नगेन्द्र जमातियानि भिक संरक ता हरिनाथ बाबुनि भिक ताबो बासी कृपा संसिनि बरम गनां जुग सुंगिनाय दि बरनो थांनाय रङ बर इंदिरा गांधी मलाई थांग्रो साबत लांखा बंगनो आफ्रु ना किरीट विक्रम तलांगो ना बिबु देबि तलांगो तलांगिया बरनो साबत लां अनुरूपा मुखार्जी में देवबर्मा तमन ओ जागी ताबो आदिवासी महिला समिति नि सरित करिजा आबन फाउंडर बिनि बसाय मुखार्जी के अनुरूपा देवबर्मा मुखार्जी बसित लांगो एनीवे आबा हेके तिनि आथांग जावका ब आसि जरा दांगानि 2-2.5 मास सकांनो आफ्रु ब एमपि नि इलेक्शन गई बसानै काइनो आफ्रु ओ समय का सीपीएम नि आसि दांगानि समय के अजय बिसास बाय बाजबन्दियां एमपि त्रिपुरा ने समय बरम नि कक्ट साइसिं लाबख्रै गाबनि परे हाय चौरासिव आफ्रु अजय बिसास बाय बाजबन्दियां बरक एमपि इंखा नवम बा 9th लोकसभा कन्स्टिट्यूएन्सी इलेक्शन हाय पार्लियामेंट्री इलेक्शन सबसा बुंजाखा आफ्रु हाय सिनि जे किरीट विक्रम 3 टार्म्स नि बगै आफ्रु बतेसत तृतीय बार 12 एमपि इंखा बाफ्रु बुसु जरा टंका 91 जरा टंका अर्थात जेकोनो कारण बीपी सिंह सरकार ती गेले आं बायथांगै तैसा इंटारिम बुदुं मांखा पुरा राष्ट्रपति शासन हायंगै बायथांगा ता पार्लियामेंट माने मेजॉरिटी फुंगमालि आंगै एंका आबनि परे खायनो बनी एमपि मानि परे खान नेक्स्ट 91 जखन बुरखानो सिनि जे ताव प्रोडुजिनि बुमा ताव कथां दंखौ बाफ्रु पूर्व त्रिपुराव कांग्रेस निंगै पासंका एमपि इंका बखाय 1996 अर्थात 91 तो 96 जरा तो फुल टार्म्स ब एमपि साखा आं ताव कोनो तांसा तिनि राज परिवारनि हयते कायसाबन
थांगी दिल्ली पार्लियामेंट सुपस सुजुमा का बरक सामग्रीबले त्रिपुरानि जमहाय कैसे राजतंत्र मुटिंग थांका जों ताराव एग्रीमेंट मा परे मुसुक फाय जों ताबो सिना हाव मुटिंग थाका एवं 6 दल जेस दाबी खाय माने आबो चिन्थानि आबो कायसा कम्प्रोमाइजेबल इशुसि आं साव तिनि तामनि बागै हंकाय तिनि बांला हानि नरग तथ्य बायसा आं साव जखन 1947 भारत बाय जखन इंस्ट्रूमेंट एक्सेस रंमानि परे हायते कानो त्रिपुरावो ब बसर बसुक फाय आं तिनि हाय नाते साबिना मुसुमु तामनि काचिन बर अंखा सुदु बुखु बायसि मिसाव ब बसर बसुक फाय का बतिगारि फुजि फायो हानो ना फाय का आबो आं किचा आबो हायनो हायते सा साय खनानाय नागिना रक बुसुक काचिन चिन त्रिपुराव हानो बरक चेंग्रा हायके नाखा कलम बाय कागज बाय जों आबो न चिन बरक सायमिया सुदु मात्र ताव राजा 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 ने जितिबो राजा का थिसिमाना आइला बुबा ग्राफ ओ आदासिना मुसुलिया खनादि तावुक 1947 8124 जना रिफ्यूजी फायका 1948 9554 1949 फायका पिला सिगां भारत चुक्ति मास घोषणा खायमाने सिगां 10575 फेबा जखन चुक्ति खना चुक्ति खना कायनो ओ 15 अक्टोबर नि परेंकाय वासे 67151 अंखा 1950 का वासे 1,84,000 फायका वासे बायनो 1951 का 23,300 1952 का 80,000 51 3,200 1994 का 4,700 1955 का 17,500 1956 का 57,700 1957 1998 का 3,600 आबोनी परे जे कासाराव प्रचुर फायका आफुरकास इंडिया गवर्नमेंट जखन पार्लियामेंट तिसाकाना त्रिपुरानि आरोनि इनबेलेंस आरो भूमिपुत्र कमाय थानांका आफुरु आबो हाय तंफ्रु केन्तु फाइलाइन दं आफुरबो आफुरु प्राय 2 लाख 2.5 लाख कासा काजि फायका समय बंग 10 सिमा जागान सौ एनीवे आबो नां ताव गतरंगा आबो 64 फायका 1 लाख 3,340 जना आम परे 512,000 573 कार आफुरु गवर्नमेंट ओपन खरि गतरसा उनका आबो एके मांग टोटल जे बरमनि कमा आको बाय माने 9,70,129 जन 1971 जरा आज रिफ्यूजी फाइनाय बोसाबाय बुतैबाय भेरिएसन फायै तिनि फायै जखन 1972 पूर्णांग राज्य माफ्रु बरमनो 37 सीट मान थाका बांग्लादेश फाइनाय रक्सि बंगनि फेबारो 37 सीट साइटा रिजाका जनका 17 रिखा उनका आगि जे प्रीमियर जाल तंनाय र बर 6टा उनका बर फाय हांगाकाय सोंबुसु मा तंमानि नरनासिरि तिनि और जनगण सिगि तो बुद्धिजीवी हिंदा राजगिरि कत कत तैलायै कत कत साइटाय रक हाँ आगतला दालान कुसु कुसु तानाय सिगि तो बुद्धिजीवी नै टिभि गानाव तंगै बिरिमुडि आगत तैनाय रक वानसुबि नायसि ताबुक आंगो तथ्य बाय साइटं और बर नाका सेंसास ऑफ इंडिया 1951 नम्बर तंग जतन तो आरो जत नाका जत गवर्नमेंट और बत तथ्य पुसु नाका इवेन और लास्ट कौन सानामुसु और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ त्रिपुरा ए हिडन फैक्ट बाय डॉक्टर मोहन देववर्मा लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी ताबो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बिनि बयनि तथ्य पन नाहारका बुसु तारिख ब पब्लिश का 26 तारिख डिसेम्बर 2003 एंका 14 तारिख 14 त्रिपुरा 13 त्रिपुरा एराव बुसु पेज 135 टेबल नंबर 6 आंगो बुबु जतन मेंशन करे ताखरो बुखरक तांगो कक्सा तिनि प्रदुजी आंगागिबो साका तिनिबो सानाय नरो जारा नासलाय जिसबा नासलाय आं साइतंगो आं एकमात्र गड न सिमिसे कोबिनो सानाबा आं गड क्रिएटर गड न सिमिसे आं फेयार खालायसु आं साइमेंको हाव जतन क काम सावै सय सम्पत्ति लागतला नाव हुखायनि आबो बाय मांस ऑब्जेक्टिव दिलेतुं मैक्सिमाम 3 हयते 5% बारा करै जिसबा सरि क्लिले कक साइतने केन्तो आगतला नाव हुखलायो लका सेसन तावका वान सारन किरिजा गाय लका मिक्स कल्चर ngै उनका बरकते वानसनि जा निजिनि ओरिजिनल इशुनो पदन सारले ताबुक जरा सेपरेट साननाय तंनाय र दाबि खानि र कताल कताल पार्टी असनाय र बर जतन अबागतला नो हुक गना मामांसे लिडारक बर तम कम्प्रोमाइजेबल उनका बरक आगरला तंग कल कब जाखर कि सिगि तंग एडवांस उनका नो हुक दालान पाकान मालिक मैखा बर ताव सेपरेट सानायै हाइन तिप्रासन ट्रावल खानाय दं आं साननायो दि ग्रेटर तिप्रालेन बट आर्टिकल 2-3 सानाय तिनि जे तिप्रा मथा हाँ तिप्रा मथा जासिनि कन साइतन रक नरब जतन नर बांग्लादेश इन दाला लसे ताबु बहिमलाय तंखु वानसुदि थुरि साथै कुबि दहनै त्रिपुरा हा भारत बा एग्रीमेंट खाइजफ्रु बांग्लादेश वानसा फाइनाल रूल खाइजन सिजेक्ट तंग चुक्तिबो फ्रुरि फाइदि नर प्रमाण
যারা ত্রিপুরা মতন শিক্ষিত হনি যারা একদম ফাট 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 সালাইতে নয় ইয়া YTF ni rok jesana pana brin pana phaidi no rang be dibir khayani nong tan tam thaito proof tong soso lekha pora degree phaika simia nor ha degree ganang buite doctorate triple MA পর্যন্ত tongo kono toy sia ko sam sia hai kasu ko boi humki hujjoti mafia kale ye toglai tonglai mani tam karon ha sung kendro sipen ni birid buya congress ni birid buya BJP ni birid buya khai sung tabo mai khai sung tabo chini je asol fundamental right sing challenge khain dangani kisu boro anak samas khayu ang sangunu khata ko comment khaitam nei ong ko eko phaika media ni master phaika ba mana ang kutulia nogo simget are neng media master sai tomani philo ongkhona moto situation je khaya nang sajaman refill bai bolai tongu tabu patal koina ka joto dusar dus patal koina pokhe sau patal koina ang hamjagi samabuya kubi kono sau ang nuka patal koina sesemi taka hathumai benga agi korokse doi phalai rok gola jote bonang nuka bahai saimia bini engko bo bohurupi bo tau kai ar thangai sir hortone ka sini ha sini sason tam tar honai engka ta barar borsani kaisa boro integrity engko khaina pu nok tangna nei ha nogo thangai na halai tanga doka hamko BJP Tiprasa khai o Tiprasa permanent samudan lama tanga khlai tang ne rabon anku na apatti gri pheba anile angles racha o Tiprasa new generation record khainar risalcha me roho na roho एक दिन आप याद करना पड़ेगा मैं रहो ना रहो एक दिन याद करना पड़ेगा बीजेपी APL BPL चालू खाने साबा ST ना सकमना बागिस नाइ तंखु आबना से बेलाय खाम जागो जत्तो नाइ ताबो माइनॉरिटी ताई सिनी ST टेस्ट रंग बागै जत्तो ना हामिया इंडिया नि जत्तो ना पॉलिसी उनकाइन कोसी RSS led दि BJP सरकार सी आंगाबो जरा BJP खाने सतरकारो angka tini BJP khanrok saka BJP khlake ganang singsanai tini bahai kai usangka ang segang sairoka meda salsa segang kai tini wansa somrada hini congress rok Tiprasa no congress tuna bage policy khlai sudirai por monta girok na ST corporation aga ST welfare director office of phalai andolon khaimanu khable angabo asgang sepekha je tini saka ganang Tiprasa BJP ke ganang khaina sing nago har gar tiranga har gar angka azalika amrit khajan taku bukhra naro tini je congress BJP khane ro angka tamungani na ko Tiprasa scholarship ro kai tang maya kono office pas kam chalo jakri thangnai tabu na ST corporation ni naro loan ni byapar thangnai je kono jaga phano kaisa smooth office so se chala ye je kun tribal ni welfare ni byapar ro buinle cholin tongu HC rong ni jesar por gari gura jesa kai joton choli thangu kendo ni ST ni kai kono grei tabu ST corporation kun chairman khaja grei who is the chairman ang semia ang tina ani seka srai ko o do phanthani ancholik party nango abang srai so keto tabu je ancholik party toma objotno buja pora ang oboso produji bojo phai ko muthun thak paiton o dum keto ni age kha tungu 6 mase ekbar dum keto phai nukja gijlik sam mahai phayo thangu omo bai do phanam muruk maiya ha singnungai ble tabu Tripura state land party ni kaisa mabri ma phang thama bai bo aboni tej bai uri magar phaira ka kisa Tripura wo abro todi onkhori angkai tongra khmun teisa dol angkai din pore tongkho teisa bo 5 kilo naidne afrika kara bini asuno abon Tiprasa no buko koita sa angkai bono joli anso kento bin thana ekta 20 emon ka plan phayo bo ha bo saimana ja ang kolkata khar tonga ka yongmanai ang silang tok kana te Tiprasa kon family je sob khaite mana ang raja rajtantro ti phena Tripura wo jara tak Tiprasa wo Tiprasa teisa rajtantro no hamdege rajtantro tuna norok ang so obisabe sabgrosto noro jese pasa jayengdi itias dinai khaimia tini ras poriban karon sing tini oro political or situation mo create bound to patabu agi Rajarok khasi jangka borok sukti pro borok saima komble Tripura ni ganatantra mani laga punango rajya roi borok sukti saima komo punango rajya roi sono assembly sini je bojati busu 1941 jona sangka motabe hini borok khairi ka sing tini busu ko saima baunata sin komo baike baunata se ekokbe 42 ta ta thruksa rok tongman chodota borok thangai pe kangkai sing mangkha ka sing baunata dhomo tabuk hekai tabuk blena kisa kaina separate state article 23 sanarong bang noro bor sikito nor je tini sawo Tripura motha sikito kobang noro baike sia noro no ang sakal bar সংবিধান nongno ang phunubir horawano phaidiana ro article 3 hisari sarai kok within the state newly formed formation khainabaga article 3
Article 2 hangkai ketal kuno country ron tabu Nepal bata royal Bhutan hainangka Article 2 no khlayu aboni pro portong busutari khaika nok anthan tabang nong no phunogoi porikhanar manu bosoko ko 1900 যখন 74 যখন নাকি রয়্যাল ফ্যামিলি রয়্যাল তমানি সিকিম ফাইপুরো 1974 আর্টিকেল 2 নম খায়ই বর্ণ তো বর্ণ কোয়ানো লগে লগনো মাত্র 1,62,000 পপুলেশন বঙ্গাপ্রু বংন 32টা এসেম্বলি সিকলে পনাঙ্গ রাজ্য খারিখা কারা বরকা সিনাই জাতিবা সিজাক জাতিবা গাছিনিলে রাজতন্ত্র ও শাসন খানে ওয়ানজৈন রাজারক বাংলা সানাই ওয়ানজৈন বংনি শ্বাস প্রশ্বাস কালচার তমুং ট্রেডিশন চামুং নমুং কানমুং চমুং যতন চেহারা বুকুং ফেস যতন বড় চিন্তি প্রাসায় সচলবা প্রডুক্টিশন তো তিপ্রাসায় সলিত সচল একদম সরকার আংসৌ বিনি চেহারা কোন তিপ্রাসা বেশ সচল হ্যাঁ বতক তিপ্রাসনে শেষ খাইনা বাগৈ বল 17 মাস সাকা 17 বার 9 মাস 10 মাস 5 মাস সাকা 2023 লাস্ট ফাইনে তাকতাংখা তাকাবো থেসা খাইনানি সাইডি ফাইজকা tamo sade mano ma bo kolkata wansa buddi jaka bono antike thung tayaka Tiprasa roni 2026 bisi andolon kotoron thanai saiman thaka hangkai ba tabuk bono ro taisa sikur ro angko khlai ro tom sikare sna ro ka Tiprasa no omai ka thango phayo ka boton china amke bosor por bosor lai ton chai hangkai 2027 ka jokon teisa seat delimitation thano a somoy kai 90 ta nai Tripura a somoy kai no wanji ka bangkai sinka buseng nai 30 tangai bongka 60 tangi thang chai hangkai o je sing tawa andolon khaina nai tabone step no khaina rigla go o jonogon Tiprasa butwara tabu dolsa tongu sikla kobor basari nai kok dihe kogoi thana protoni khisa disa nai rajtantro buti go dofana klaika angnon ti to thobai proman khadeka o rajtantro ni karon sing tabu o Tiprasa ro saparing kono pithibini kono country o mahai rajbongsorok kaisa dofana amtikai suktiwo changra khaima krui ebong kanchor probadibi sukti khaimani porebo 14 tarik khanainer de du nagdi sungdi thangi bungno bibuti men thangsui de 14 tarik August 1948 49 bosu jaga release karika 300 বর্গ মাইল জায়গা রেখা হ্যাঁ 4000 বর্গ মাইল 300 বর্গ মাইল ও জায়গা এরে খানা মুসং এরে বাউন্ডারি খানা মুসং যদি সাকাই সারি ফোন খাই জানো ম্যাপ কইছে ফুটু বই দেখানো যত ত্রিপুরানি নিনি উদয়পুর আবার কত যত ফাটাই ল্যান্ড কত বিশালগড় আওয়ার নিনি খোয়াই আওয়ার নিনি তেলেমর আওয়ার নিনি অমরপুর আওয়ার যত আবার কত নিনি কাঞ্চনপুর থুন নিনি কৈলাসহর ধর্মনগর যত আওয়ার কত থুন আবার যত রিরিখা ওয়ানশো গইনাই দে আ সময় ত্রিপুরান টোটাল পপুলেশন বসে রাজধানী জরাও 5,13,010 জন খানানাড়ি তাকুর বুকরক tabu busangka 42 লাখ sing busangka 10 ka somoyo je jaga 19,000 something tongmani 20,000 punya tongma hindu rok tabu boraka busangka 26 লাখ singkhai a somoyo 3,18,000 sing 13 jona tongma sing tabu busuk jana takfor singa 13 লাখ ngai tongkhu অনুমানিক sabo approximate sabo o 2021 ni kuno census karek nena record maka ang sakne mani bor rimayable STH ni kun tari bukri government tari tunga thani hekawan ang tino kom tang sangha kai political situation oron tabun present jo omong mani aboni rok tini manmaya o jemon malaria thampui wari klangka 6 mas sekang resistant power gnang khai 6 mas sekang war mas 6 mas porera phai kului phayu resistant power klike ba 24 ঘন্টা bising pano baksa kuluyu gaba haino Tripura ni o rajtantr amal simino o Tiprasa hamjak mani angsaga je jagar mother tongue no pogoi thanai boro khai Tiprasa ni raja hana ching tabu bono claim khai tongkha ba thala Manipur raja singla Manipuri basa maman thangi naila nang Rajasthan ni jekun raja tei bad baki India wa thangi berai tur khane phita Dimasa raja bongso tongo bon basa maman singnai di thangi singnai de nang Jayantirang raja tongo to tongboni thangi tir nang garurong busingai di thangi nang bururong busingai di bongni basa popokha rajbong thoro Betikrom tamo hangkai sin Tripura ni raja sin Tiprasa na rule khanya rok sime se betikrom tambo ni bagen tabuk Roman script sai tumung raja na amal simi sason khai peka hangkai Manipuri ro porong Manipuri raja amal simi khai pe mani bok tini sanada nangkhaba bora agini jotono clear bongni lama phukjak sile raj poribar joto raj sason choli mase
आगे देवनागरिक फायदे खना सिरी मो कांतर खुन काइबेरी सिनी राजा जे आगे हस्तिनापुरनि फायका दिनै महाभारत सिमी जजाति राजा बुमं हयते जा फायांगो फायका बुरगे फायबा हरिनाथ अर जे राजमाल न जे सिमां मिलिरि नाख्या अब फायमानि कारणे ने बरक तामो आगे राजपलि बर ताम बायपुला सर आगे देवनागरिक चलि उनसिं हेलेदा देवनागरिक अखर देवनागरिक मा तामबा हिंदी ओ सेंट्रल इंडिया नि बरक फायसन रुल फायबायका सेसे मेसे अर बांला भाषा गगनदादि पतंग आफोरखौ बांगालि रनो नाहरै 1862 सिमिकाय त्रिपुराव बांला बायखे राजशासन चलिखा आसुकसि आं बागै तिनि आं साउ तिनि त्रिपुरा स्टेट पार्टी बरक तिनि जे सामाने जे राजाना कांग्रेस हयते सोंतुइ फेका अमकदु फेका आरे ब त्रिपुरासानि बागै हिनि अर अंकर फैमाया थेकिया बिरागेसिब कांग्रेस इन फेकेब सेसे मेसे कांग्रेस सभापति जाखाय चालक मालिया हंके बतामी साका जे आरो साक नांजालिया ब उनका ब तिनी ओ जे पाताल कोइना से एनआरसी बेकेस काके बते जिते स्टाम खाइना दरगा तमारो ब माने ब आं मान खानि ब जेखा लिडार त्रिपुरासान लिडार ना बागैनो फुनुंना नाय मासि आ फुनुंनाय मान रेजाल्ट ताबो मुतिं तुं ब फाइ ताकटा उनका त्रिपुरासते ब ट्राबुल ते बुलाइता ब तलाइते बस ताबो गनाय ताबो टीएसपी बाक्सा बुलिदार त्रिपुरा मथा तनाय रक जे जागा इतिहास ब साइमिया जे जागा कुनो कुरै एमडीसी हमडीसी लाइ तंलाइखा नांनिया कक सालाय छात्री ना इतिहास साइमानो नाकि सैमानो राजा नै ओ राजानि के बके आरसिब्रा बाय जे बररक एमडी सिंह नामनि बंनि जुगता करे एमडी सिंह मानखा जे बररे एमएलए नाम जुगता करे एमएलए मानखा गबर ताबुक जे मानसाक नांनुया आनकोरा कक सालाय सात्री माने राजा सारा त्रिपुरा हातक राजानि हानसौ साबो साका राजानि हा नै हरि सिंह बसुक सिंधु तंमानि जम्मु बसुक तंमानि इतिहास पढ़ी तिनी समग्र काश्मीर तनिनी लादाख रक ट्राइबल काश्मीर मुसलमान मेजरिटी हरि सिंह ब राजा खायनान कोन व्यापारिया गासिनि त्रिपुरा वाले एमन एक टाका खलाइरेका जे त्रिपुरा रॉयल फैमिली रक उनका ताउलास आं सानामो संग अमतनि दसरनि फेब्रुवारि समय आंगनेक खानाय फेमा चेरा फंसा निजु बासन दिमा फेकेबा सीपीएम दसर देव संसे रिफ्यूजी पुनो बासन चाइनि दाबि खाय सामाने कुनु तथ्य बयकरि आबो जरा साइतानो जदि न म बय तंग हारि फाइतुन आरो दाबि खायने र निपेन चक्रवर्ती संसे खाइपेयु कलकातानि वानजय खराय प्रमोद दासगुप्त संरक्ष खायु आरो नि क संरक्ष खायु ओ जेनि कमल सन कमल ताबो ज्वेलर्स माना स्वर्ण कमल छत्र हरिगंगा बसाक संरक आबरक से खायु नीना त्रिपुरा त जितेन्द्र चंद्र पाल संरक से खायु आज रिफ्यूजी पुनर्वासन कमिटी कोनो दि दसरा देव बुंग नुगलाक कोनो दि सुदिन बुंग नुगलाक कोनो दिन र बीरचंद्र देव बुंग नुगलाक आं अनेक बयतै थरुप नायखा काजे ना बर रिफ्यूजी पुनर्वासन यार उन्नयन कमिटी बर तम और हानि बसरं बरित नायबा प्रयोजन बकरै आबो कलकातानि बुद्धिजीवी साफायका ताम सायकान्थान बुं बावं तुं बर सायनर दामुतिको फलाखा फला तनाय नरक कमिटी के पाल खाय दाबि खायदि अबाय सिंना नाना याखन रक बाइक र गनाय दोनो कारण नाय तका निपेन चक्रवर्ती रहक एडवांस न ब फायका बखरक साखा दसरा देबसा बिमालिया कुथिंखा लामा कराय माथांका गाबोन एबगन आं तिनि साबले तिनि जरा कम्युनिस्ट गण मुक्ति परिषद नर रिपेन रिवाइसिंग नरक बय ब रिवाइसिंग बरब रिपेनिंग मानु रिवाइविंग मानु परिवर्तन मानु समाज परिवर्तन मानु अब आं कयनाय तिनि जे अमाहायकाय सिनि त्रिपुरा हव जे अमाहायकाय उसक अस्थिरता तमानि मेन तिनि कताल महता कताल गया मने कसम 200-250 बस्तनि म अंक अंजाक जे राजारक सिनि प्रजारकनि बागै कोनो कायसा मार्जार एग्रीमेंट काम करै कोनो सेफगार्ड खायजाव करै राजानि 1941 संविधान बय सीमाब आरो कोनो और एसटी बा नागरिकता को करै केबो साइतंगा का बिनथाथ आथान तंगाबो चैलेंज आई डू चैलेंज आं ताबो फ्रु रमानु त्रिपुरा स्टेट का प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन हि सिजाक 63 आर्टिकल आंथान जदो बय तंगु आबो खाजान ताकु बुखुरक ताबुक सिनि मुभमेंट खायनानै हिनै जों साइतंखा ताबुक तिनि नुगु बता साका जब तक जिंदा हो तब तक तिप्रासा के लड़के जागा कोलकाता जागा फालै फाइग्रा छितुना और एडीसीबी सिंगन तम फाइग्रा थुन आफ्रन बिसासारि आफ्र आंबो बनतैसां प्रदुत महाराज नां खुलमुइनाय केन्ते बिना बाहाय फाटफाइरा मक्कारि खलाय तिप्रासा थके थकoi अब खलाय उसकानि साका साका काहामसाव उसकानि रिरुइ तिप्रासा बथाय बन आं जेनाय माने बतै कय बसका तिप्रासा तालायनाय आं नुगै तंखाब बिनि जे तमुंसा मंगो ब राजतंत्र बतुना बगे खलायना बगे ताना नायनाय किन्तु बहनि ईश्वर बन क्षमा खलायनाय हा
bosari hanya tiga sabun ras or finance ras or obis kafe noy oh bini besala election pro nok tu fikir ablu kopro komal pura jakon by election pro tu fikir able bokumui bokogoro maya bibi bokogoro maya abuslan tu boy moseng nai cycling pe ada nang rajang nai ba first class ombakane raja khalle tong dinarok anglap tio kri takuro bukrok ano sajai naro khokli be phanang kosogoi thangdo tabe I'm with God ang kiriya kubi kong sanai o da phano jotino phewna ka sine hasini rule বিধানসভা সিট 1941 ni জনসংখ্যা অনুসারে বিধানসভা সিট মাসি মারনাই আবরণ দদিন তুই দাবি খালাকাই তিনি প্রডুট কিছু অবন্তি বস ডিক্লারেশন 1941 ni population apro 5,13,010 জন population sini estimation 5% go esti 62% ka 62% assembly seat no sri ni dabi khaitula anga Haridhan de kono kothai saglak not against product not against kono Tiprasa anga pra isele mur happy phebang nugui tang kharo जों कस्टना कमान नाय दंखा अबन हयतो सेबना बगसां tin साइtung मान पर्सनल इंटरेस्ट नंखा Tiprasa इंटरेस्ट साइtung खाजन ताखौ बुखरक होसंदि तिनि बर जसा पन अंगै त बायका TSP Tiprasa len पालि कांनाय तेबो कांनाय बसांगो ओइदिन दि संगान आं साउते कायसा अनेक किसु दल कागाय थाङानो नस्तं थाङानो तामनि एंकाय अ Tipra मथाव शृंखला गरै आं आगिन सेमान करव अर बिनि मन गरा ब राजतंत्र कायम फेनाने मासरव bini je boni kogno firnai boron ka ba kai jakapan aba yakung tola kafi ki tongoi jakapan borma khutuna jatunu abno no subdued down through den hayu brok borok that he is not giving any honor dignity bini kuno ko sekre asale bonang bo sa busuk buin boyasung ka bo Tiprasa kun khaya sung bo asison daga sung danga wa habjaga sung pasma jelo ma ba ka thangine rekot tong sungin nei thangai tiasa khlai huni singa pro asomai pro du thuisong huna asison dangawo abon we khajan takho bokro angma ব্যক্তিগত samaya bob khaine ko kubilama ti kharitun amhai greater Tipra len he awas tup boi taisa constitutional solution interlocutor taisa 20,000 চাকরি এই সমস্ত দবাক দিবিক সোয়াগ নঙ্গা সোয়াকে পেক্স মাহাই আবাই বখর হামতাইয়া লুনাটিক বড় হাই যেটা থাঙ্গৈ চিকিৎসা হাম খাইজাকতো নাখাঙ্কাই সিঙ্গাপুর খাইজাকা চাইনা খাইজাকা আমেরিকার হামকাঙ্কে খাইজাকতো বিনা মাহাই দবাক দিবিক দফানত গই ব সাকাই যতন ইএস মেনে তনাই রতিনি ইউআইটিএফ নরো ইমেন খাই যারা খাপুন তনাই আন ছত্র মাসা বাকরে নরো আনি যত তাকু বকছে কেনটো নরো হুসকা ওয়ানসং নাইলা নরক যত করাং হাকা বন তিনি আসুক বসে তনানো নং দফান হামকাই কলকাতা ন ফালি আছে বতিনি দফান বেকরা খাইমিয়া বনি কলকাতা সি বেবাক বড় ছয় সম্পত্তি আরনে ওয়ানজি বুদ্ধি জি বেশি ফাইও তাবুক বতামন Tiprasa গেরা Tipra হই জাকামাতে 3 4 24 25 26 তাই 3 বছর ছিল আপনি মুভমেন্ট খানা পন সুজুরি ক্লাই তাবুক সিং অংখ নাকে বডি ফ্রি রুনাই আমতে ক্লাই নাই গাম তিকা 3 বছর থাঙা কাই সাসে মাসাকাই 90 টাং সাকাই নং আপনি 30 সাকাই তং দেহাই না হাই আবসু সি মাংলা আংসো 30 সাসে মাংলা পপুলেশন রেশিও কাপ্রলা খাপিনাই কা जों আপরো গো जोंनि आखा कुरि 18 रक फासिना तंगो तामनि बाय कंला सिनि जनसंख्या कमी थांगल बंत बांला हा प्रचुर फाइतंले अबर हिसाब फाइदि निनि फान्डामेन्टल राइट हिमाच साइमिया आइन सेमिया त्रिपा इते साइमिया राजानि सिमे आं राजानि बसलानि आसाय कानसे साइतं फायो बबो Tiprasa न मथांगानि ब पुइला सेकानो Tiprasa आंचलिक पार्टी फाइका गालां साजाकम लासो कम साना मसो सयजा आंचलिक पार्टी दफानि बगै थिके थितुनि लांथा सेंटाका थानाय र अचेराय रक्तिनि बखा नष्ट खालायनाय बातिनि सबायनाय IPF तिनि आन्दोलन सबायनाय साबा जेला CPM दीर्घ बसनो दंस खालाय सबाय गमानाय Tipra motha aga IPF tirono IPF tino নষ্ট খাইনা বাগছি প্রদুর অবাহিক বছর ফাইজমা ক্লায় আনমকল খাই আনি এঙ্গেল কাবো ঠিক বাবুনি জবাব দিথো না ন বতিনো মাইকা খাইও বা সময় IPF তিনো উপদেশ রুই রাজাঙ্গি বত ততন নান রিঙ্গই গণমুক্তি পরিষদ লিডার রিঙ্গই আদিবাসী কংগ্রেস লিডার রিঙ্গই জনজাতি লিডার রিঙ্গই বতিন রাজানি সম্মান মানে যতন রিঙ্গই ভাইকে চিন্তা ফানা প্রবলেম সলভ না আওয়াই বিনহার মুংকরি বেনি মন গরা খালিত অ প্রজানি বন ইএস মেন তনবেকা যারা বিন লগি তনর আর মাসাবন পলিটিক্যালি আগ উসিয়া রোমাংস তুই তনবেকা Even sini Borom ngorang bijurang kalau ang observation kayaknya ka, bo burang tanggai saimia bini moti Borom dan ka saimalia, bo tabuk tamungi kau salia, kuno saimalia, sida yang kai bongi je Tipra motha party registration kayaknya ni presiden kai beleno sabo, arka Brunel da Borom bokalo tabu bo soiri tangjo presiden Tipra motha party, abo tamung ka bo saimia bobo burang moti Borom dan ka saimalia, jadi ni abo hai samano bo saja kan khamagan bono sanman khayo, kento omai kai silent tomani bo ও সামনে কাইসা মহাত্মা গান্ধী সামান্তলা যে পাপ ন গিরিনা খাইদি পাপি ন তা খাইদি ফিয়াবা যে পাপ ন আশ্রয় রি তংনাই রক পাপ খাইতে মান নুগুই তং সায়া তংনাই রক বো পাপি বি শিয়ার বাক্সাসে সিনার্স আবহাই বেলা হামবাই যতন খলমকা
nor kaham to hayang ka ang ani sate ang depression achar ka saitane until unless I have to speak truly tabuk se ongkhor hana chini attend maka tabuk kha bosai to meka tamne thiyasa ang Tiprasa khaitane nung Tiprasa mai khaimia nung jokhon aboni last utrang sau nung jokhon Tiprasa thansang ge jokhon general sito sutu sung ticket ngolai sinai hini thmase nung tam khlai kya nung afrutu answer no citizen federation khawai nino tapos de sangno nung o korono kabang ma wan dita mojudam to ron toy nung beli se situ nung de tam phruka abdo Tiprasa thansani unity nai ma boda abo sangkari rom policy even nung te samatong ang te Rajarokni be slot chawno ang mobile pon ro saklan khlaron salsa nung saw bolong borok rok wansana bota ang botaya chinin an mawa masabar khlaya ang mura khlaya ron satung tung tarbone kan nin ati dual mind kog english dual mind hu nina ta yakung duino ka paratadi srai srai nung Tiprasa kang saka kolkata na phalai phaisidi nung edisko nina arang betang phedi rajbari afruka no na yes boxing boy pheka asuna jotong khulum ka hambai